Good evening mga kaswerte. Welcome sa ato ang Facebook page ug sa YouTube channel. Swerte Swertres. Kini gihapon si Swerte Swertres sa August 7, 2024, midnight edition og para sa inyoha nga amo cater sa inyohang sa inyo pinagi sa paghatag sa inyo og mga winnable numbers no para sa atong STL, Northcote og Swerte Swertres og last 3 digits. Mag-update ko sa inyo sa resulta sa August 6 no. Ang result sa 10:30 AM 292 wala ta kadaog ana. Sa 2 PM 977 lagi hapon ta kadaog. Sa 4835 PM na siya lagi hapon. Sa 9 PM sa Swerte 735 ni daog ta ana. Og sa 9 PM last 3 digits 458 daw gihapon ta ana. Therefore nag 2 win streak taghapon. Congrats sa inyo tanan nga nisalig sa numbers nga akong gihatag. No? Ang akong gihatag 357 rambolito muna tarbol og 548 puros nakadaog sa 9 PM draws. So 2 win streak taghapon. A total of 6 wins na in a week. So Martes pa lang naka 6 wins na ta in a week. So congrats sa tanan. So dili na basta-basta nga performance sa ato karon nindot kayong dagan sa ato ang pag-provide karon og numbers kay hitting gid siya, hitting numbers. So maghatag dayon ta og paunang swerte. Ang atong paunang swerte para sa August 7, 2024 525 792 ug 433. Again, ang atong paunang swerte para sa August 7, 2024 525 792 ug 433. So maghatag dayon ko og magic guide o magic pairs. Ang atong magic guide 293670 ang gamit angle or straight. Ang atong magic pairs 3223 62 39 29 69. Again, atong magic guide 293 670 nya ang atong mga magic pairs 32 23 62 39 29 og 69. Isunod nato ang super tarballs. Di kayo makita, tatagplastada nga makita, di pa makita. Hanapan kita ninyo na ang ato ang super tarballs 326 326 213 612 439 629 og 699. Muna ato ang super tarballs 326 213 612 439 og 699. Okay, ana. So ato dayon ta sa PS numbers
Atong PS numbers 344, 642 ug 628. Again, ang ato ang PS number 644, 642 ug 628. Ang atong pabonus 530, 275 ug 207. 530, 275 ug 207.